هو راهو الséance هذيّة عندها 2 objectifs. أولًا باش نتفقدكم، باش نشوفكم وين وصلتوا وشنو جاوكم في القراية، وثانيًا فما message نحبّوا يوصل هنا، اللي l'étudiant لازمه قبل ما يتعدّل les astuces والفازات l'étudiant نتاع 2e année قبل ما يتعدّل les astuces الصعاب لازمه يكون متمكّن من les notions de base، على خاطر الconcours finalement راهو 60% ساهل basique نقولوا إحنا les notions de base des applications directes نتاع الcours. من بعد تقعد فما partie هكا ها ما ها، ومن بعد فما 10% نتاع les astuces كيما نقولوا إحنا الفازات. دونك إحنا هي تعطينا نتمكنوا من les notions de base، دونك ما نحقروا حتى شيء في الخدمة. هذا هو اللي عمره ما فهم الميكلسون اليوم بقدرة ربي باش يفهمه. Interféromètre de Michelson. Description de l'interféromètre. La figure 1 donne le schéma de l'interféromètre de Michelson pratique couramment utilisé dans les labos des classes prépa. Voilà, donc comme un miroir M1, un miroir M2, ils sont perpendiculaires, qui n'est donc محطوطين perpendiculaire pour le moment, une séparatrice, une source avec lentille et un écran ou une lentille. Alors, il est constitué d'une lame séparatrice SP semi-réfléchissante, yani elle réfléchit une partie de la lumière ou تعدي une partie, le reste, et non absorbante. Donc هما في العادة فما transmission, réflexion ou l'absorption. احنا هنا ما عندناش absorption, uniquement réflexion plus transmission, dont les facteurs de réflexion et de transmission sont égaux à 0,5. R ou T هذوما c'est 0,5. Bien sûr تعرفوا la conservation de l'énergie. زوز مع بعضهم la somme de R et T, R plus T égale 1. Cette lame fixe est inclinée de 45. La lame est inclinée de 45 par rapport au normal à M1 et M2. D'une lame compensatrice CP, identique à SP, donc c'est une lame de verre. تعرفوها lame de verre كيما هكا. بالنسبة للSP عندها une face réfléchissante. بالنسبة للCP, la compensatrice, identique, même épaisseur, même indice, mais ما تعطيش réflexion, ما فيهاش une face réfléchissante. D'un miroir plan fixe M2, alors M2 هنا fixe, d'un miroir plan mobile M1, هذا mobile, réglable en position. Donc il peut effectuer une translation ou elle a une inclinaison, une rotation. D'une lame de verre à face parallèle VA. Alors normalement, هنا, par exemple, فما une lame de verre VA. تو نفهموا من بعد شنو تصلح. Le système أول سؤال. Le système interférentiel décrit ci-dessus est-il à division de Fredholm ou à division d'amplitude et justifié. وينهم الأسئلة متاعي يلا مش مشكلة حمزة تنجم تكتب division d'amplitude oui division d'amplitude vu l'existence de la lame semi-réfléchissante oui très bien alors هو الفرق ما بين division d'amplitude et division de Fredholm bon l'amplitude se divise تكون amplitude كبيرة تولي deux amplitudes صغيرات أقل من l'amplitude الأصلانية mais في الديسبوزيتيف كيما هكا ميكلسون il va s'agir d'un seul rayon واحد برك un rayon اللي هو باش يعطي زوز من بعد qui va se scinder en deux على عكس division de Fredholm في division de Fredholm source تخرج لك deux rayons différents هكا division de Fredholm même الميكلسون ريتو الميكلسون ينجم يكون dispositif à division de Fredholm حتى الميكلسون ينجم يكون يمشي هكا وهكا الفازة الكل في division de Fredholm عندك deux rayons différents هما مع بعضهم باش يعملوا انترفيرونس من بعد deux rayons différents يعاودوا يتلاقاو grâce à la diffraction ولا اللي هو كما شفنا في الفون ديونغ في division d'amplitude واحد برك il est capable de donner deux وباش تجي هذه باللام سيمي ريفليشيسونت كما قالت صافي voilà donc le dispositif interférentiel اللي قدامنا هذا il est à division d'amplitude parce qu'il s'agit d'un seul rayon incident qui s'est divisé en deux rayons كل واحد l'amplitude نتاعو أقل من l'amplitude initiale donc نمشيو نكتبوه donc هذه pratiquement الكلكم جاوبتوا عليها بالصحيح première question division d'amplitude نأكد على un seul rayon incident
se divise ويعطي deux rayons en deux rayons cohérents اللي هما من بعد باش يعملوا l'interférence ما بعضهم ما بين بعضهم et dont les amplitudes sont inférieures à l'initiale. Voilà. وهذه الكل من lame semi-réfléchissante. C'est grâce à la lame. Alors, هنا سميهنا SP. Hein? Voilà. Question 2. Alors, deuxième question. Il faut expliquer, en se servant d'un schéma soigné, le rôle de la lame séparatrice. À quoi sert la séparatrice? Yalla. Le rôle متاعها. تو كنا نقولوا فيها احنا déjà. Voilà. Séparer. Diviser. Le rayon incident en deux rayons. OK? Bon. في l'exemple هذا les deux rayons اللي باش نتحصلوا عليهم قلت في l'exemple هذا مش ديما صحيح. في l'exemple هذا les deux rayons اللي باش نتحصلوا عليهم باش تكون عندهم نفس l'intensité. Donc هنا باش نكتب de même intensité. La séparatrice sert à diviser le rayon incident en deux rayons de même intensité. هذايا في الكا نتاع الميكلسون. في كا آخر مثلا في الفابري بيرو ما تعطيكش des rayons de même intensité hein ردوا بالنا qui peuvent les deux rayons هذوما اللي تحصلنا عليهم qui peuvent se réunir من بعد باش يعاودوا يتلموا à l'infini ولا au voisinage de la lame ما يهمش ils vont se réunir en un point M. OK? Alors تصويره lame à face parallèle, un rayon incident, donc voici un miroir, voici un deuxième miroir, schéma de principe. On a un rayon incident, par exemple, en noir, en noir. Alors, la séparatrice, elle a une face réfléchissante. C'est la face supérieure. Ah, هي الفاس réfléchissante. Et donc, نجي نعمل réflexion نوسع بالي. واضح؟ Alors, تبعوا معايا. Donc, هذه الإشكالية اللي لقيتها في التصاور متاعكم. هذايا le rayon incident. Bien sûr, il provient d'une source large. Source étendue S. Donc, ça, c'est un point. Hein, où كل point باش يعمل نفس العملية. Alors, ça, c'est un point source qui appartient à la source الكبيرة. Alors, قلنا une fois خلطت هنا هذه la face réfléchissante. هذه la face réfléchissante. غادي تقسم. Donc, partie باش تمشي الميروار M2 و partie باش تمشي الميروار M1. هذه نتاع M2 فلاش دوبل وهذه نتاع M1 فلاش سامبل كل واحد. اوكي بيان سور فما تكسيره دونك الكلكم صورتوا هذيك التكسيره هذيك نورمالمون voici la normale هذه النورمال voilà donc incidence réflexion من بعد في transmission la transmission va suivre la loi de Descartes يعني من المفروض يعمل تكسيره هكا من بعد يعاود يخرج هكا هذا هو voilà pour être plus rigoureux توا une fois خلطنا لي ميغوار هنا M1 و M2 نسميوهم I1 و I2 réflexion فماش حل اخر donc réflexion totale الغيون يرجع منين جا هاو رجع هاو هذا زادا رجع اوكي توا كيما اتفقنا la face réfléchissante هي اللي en bleu en gras كالغامقة et donc في الرجعة une fois الغيون هذايا تبعوني هاو هنا احنا الغيون هذايا une fois رجع يعمل transmission
Donc ça, c'est une transmission. Voilà, هاكا راجع. Et puis, هنا تصير réflexion. هنا il sera réfléchi. Voilà. Simple. هذا نسميه rayon 1. Donc هذايا تاريخ وقصته. Donc جاي من هنا. Il a été transmis par la lame. ضرب في الميغوار رجع. عاود رجع اللام. Réflexion. Ok, من الأول عمل transmission par la lame, réflexion par le miroir, ومن بعد réflexion par la lame. Premier rayon. بالنسبة للrayon الآخر قلنا هذا l'incident, réflexion par la lame, réflexion par le miroir et puis transmission par la lame. كذا باش يهبط le rayon double. Voici deux. Donc من rayon واحد برك من incident تحصلنا على زوز. وهذا bien sûr grâce à la lame. في الآخر كان réflexion. Oui. شوف الغيون اللي عمل ترانسميسيون هذا اللي مشى للام 1 هكا ترانسميسيون ريفليكسيون بار لو ميروار كيف يجي راجع بالخلاف هو قلنا من الاول غيون 1 عمل ترانسميسيون على السيباراتريس من بعد ريفليكسيون على الميروار هذيك كما تجي كان ريفليكسيون عمل ترانسميسيون توا ريفليكسيون على السيباراتريس ديما بالعكس. بالنسبه للغيون 2 الدوبل هذا اللي مشى لفوق طلع الام 2 من الاول شعمل الغيون هذا réflexion à séparatrice. Donc R à séparatrice. من بعد réflexion على الميغوار M2. تا واش يعمل؟ شنو يعمل ça fait؟ transmission à séparatrice. هكاك بالخلاف. Voilà. هو bien sûr فما des rayons ضايعين. على خاطر à chaque fois أنا نخلط la séparatrice أي rayon يجيها partie منه réfléchi partie منه transmise. أوكي؟ أنا باش نركز على هذوما. ديجا كي تبداو تخدموا في التي بي باش تراو دي لوميير على اليمين وعلى اليسار في برشا بلايص اوكي تاخذوا تركزوا على هذوما فما لوميير ضايعه مثال هذا تاع تبع ذا كيف يرجع لهنا بارتي منه ريفليشي هذاك وبارتي منه ترانسميز باش تجي هكا نطفيها اوكي باش ناخذ جوست الزوز اللي نستحق لهم اللي من بعد هما باش يعملوا الانترفيرونس دونك الميكلسون اتفقنا احنا صارت كونفونسيون باش نخدموا بهذوم الزوز اوكي Voilà. Donc, هذه هي حكاية séparatrice à l'aide d'un schéma. Alors, expliquer en se servant d'un schéma soigné, ok.